Hello and welcome to Borthakur IS Academy. Recently UPSC examination or prelims hoi gol last Sunday. So moi Borenno Borthakur ahisu history part to discuss koribo karone jihetu Borthakur IS Academy moi history porhau. So sao ahok history keneko dhonor questions ahise ebar. Aru ebar UPSC trend to bahut beleg dhonor dekha goise. Ebar statement wise juntu question teolokor junu typical UPSC feature asile. Hey statement wise question to teoloke ebar pra bondho kori dise. এতিয়া বেছি জটিল হৈ পৰিছে মানুহে ইন ডেপথ বুজি পাব লাগিব গোটেই সাবজেক্ট ম্যাটাৰটো নহলে আগত যোনটো আমি এলিমিনেশন কৰিছিলো সেই বস্তুটো ইউপিএসসি এলিমিনেট কৰি পেলাই এবাৰ নিজৰ পেপাৰৰ পৰা ম্যাক্সিমাম নোহোৱা কৰি দিছে সেই কাৰণে বহুত ল'ৰা-ছোৱালী ওলাই আহি পেলাই কৈছে কি যে এবাৰ কাট অফ মাৰ্ক কিমান যাব কিন্তু কাট অফ মাৰ্ক যিমানে নাযাওক কিয় আমি সদায় ইন ডেপথ নলেজ ল'ব লাগিব যিকোনো এটা সাবজেক্ট ম্যাটাৰত আৰু যেহেতু মই স্পেসিফিক্যালি হিষ্ট্ৰী পঢ়াও সো মই আহিছো history analysis korbo karne aru belek faculty ahibo teolokor nijor subject analysis korbo karne so let's start off so UPSC prelims 2023 so eti analysis korim history bikhoye eti ami jao question number 1 sabo karne which of the following regions was Dhyanakataka which nourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghika located এইটো Borthakur IS Academy history ancient India classot যেতিয়া আমি বুদ্ধিজম পঢ়াও যেতিয়া আমি বুদ্ধিজম বা বাকি বেলাক atheistic religion পঢ়াও তেতিয়া আমি এইটো question আমি এইটোৰ টপিকৰ ওপৰত কমপ্লিট ডিসকাস কৰিছো সো ইয়াৰ যোনটো আনসাৰ হ'ব the right answer for this is Andhra. So those who have clicked or those who have selected, sorry, not clicked, those who have selected Andhra is the right option for this. So let us go to the answer. So it's Andhra. Okay. So now next question is in reference to the ancient India consider the following statement. Very important. Aru ei question to upor moi specifically stupar eta video joa bosor banaisu juntu video bahut lora chole sai pele upokrito hoise aru bahut student ai pele koise je sir ami apunar video to sai pele Borthakur IS Academy notes pori pele ami gutei statement or gutei ei question to ami koribo karone parisu not only ei question maximum question Borthakur IS Academy notes पर reflect কৰিছে মানে খিনিকো প্যাটাৰ্ণত যোনবিলাক যেনেকৈ আমি টেষ্ট সিৰিজ কন্ডাক্ট কৰো যেনেকৈ আমি পঢ়াইছিলো হেনেকৈ আহিছে সো চাও আহক স্তূপা মোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ বহুত মানে স্পেশাল টপিক হয় স্তূপাটো with reference to the ancient India consider the following statement the concept of stupa is Buddhist origin statement number A number B is stupa is generally a repository of relics yes the concept of stupa is Buddhist origin নহয় কারণ স্তূপা বুদ্ধিষ্টৰ অৰিজিনত কেও আগত হৈছিলে আমাৰ এভিডেন্স আছে কিন্তু স্তূপা ই জেনাৰেলি আ ৰিপজিটৰি অফ ৰিলিক্স সো যেতিয়া মই স্তূপা পঢ়াইছিলো মই এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা আঁকিছিলো আঁকি পেলাই পঢ়াইছিলো ইয়াত কিছুমান ৰিলিক্স এনেকুৱা থাকিব যত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ মই পঢ়াও সো ইয়াত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলিক্স থাকিব সো গোটেই স্তূপাটো ৰিলিক্স থাকিব সো এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুটো ইটস আ বিউৰিয়েল ইউ নো সাইট অফ দ্য বুদ্ধিষ্ট মংকস সো yes stupa is generally a repository of relics correct stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition wrong the first is wrong so the correct option is only 2 june 2 dise you are correct so now let us come to the next question with reference to ancient South India Korkai Pompuhar and Muchiri are well known as ei bostu to moi South Indian dynasty jetia ami porhao ancient South যেতিয়া মই এনশিয়েন্ট সাউথ পঢ়াও Borthakur IS Academy তেতিয়া মই এই পোৰ্টস বিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰো যেতিয়া মই এনশিয়েন্ট সাউথ বা মিডিয়েভেল সাউথ যেতিয়া মই পঢ়াও মিডিয়েভেল সাউথ ইন্ডিয়ান কিংডমস যেনেকৈ চোলা চেৰাজ বা পাণ্ডিয়াস যেতিয়া আমি এইবিলাক বস্তু পঢ়াও ইয়াতে ইনষ্টিটিউটত তেতিয়া আমি এই গুটেখিনি বস্তু ডিসকাস কৰো আৰু এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন এটো মানে যদি কোৱেশ্চন কোনোবাই পঢ়া নাই তেনেহলে এটো বহুত ভুল আৰু আসলতে এই বহুত ইজি কোৱেশ্চন আমাৰ নোটছৰ পৰা কমপ্লিটলি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে সাউথ ইন্ডিয়া কোৰকাই পম্পুহাৰ এণ্ড মুচিৰি are well known as আমি জানো these are not capital cities not centers for iron and steel making not shrine of Jain Tirthankaras these are ports very important june B option dise you are absolutely correct let's go to the next question now so now next question ot aisu juntu again mur bahut favorite topic hoy Sangam literature Sangam poetry mur bahut favorite topic eto ami Borthakur IS Academy extensive ami notes diu tar pora question reflect korise Sangam age buli eta topic ase which is very very important in South Indian history so Sangam mane hol it's an assembly of poets at the royal
darbar of the kings of southern part of India, like the Pandyas, Cheras and the Pallavas. So all the South Indian kings used to have concert of poets and they used to discuss various kind of literature which is called the Sangam literature. এই বস্তুটোৰ ওপৰত মই নতুনকৈ টপিক এটা লৈ পেলাই আহিম Sangam age. So এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহিব বুলি আমি এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ, কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহিছে. So কোৱেশ্চনটো হ'ল which one of the following explains the practice of Vata Kirutai as mentioned in Sangam poems. Very important, kings employing women bodybuilders no, কারণ Sangam poetry বা Sangam literature they describes a poetic form of literature. Learned person assembling in royal courts to discuss the religious and philosophical matters. No, Sangam age, if we see it very thoroughly, we will see that it is a very much neutral and it is a very secular kind of literature. So this is also the no. King defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. Correct. Young girls keeping to watch on agricultural field is wrong. So june option C dise you are correct and you have got the marks. So let's go to the second question now. The question to I say consider the following dynasties. Very important, very favorite dynasty. The Hoysalas, the Gahadalva, the Kakatiya and the Yadavas. বহুত important dynasty, these of the dynasties specifically flourished during the 9th to 10th century CE, that is the common era, যোনটো মই ক্লাছত পঢ়াই থাকোঁ in the ancient Indian syllabus. So dynasties বিলাক তোমালোকে বহুত ভালকৈ পঢ়িব লাগিব. Dynasties holds a very important part as well in your prelims as well as in your mains examination. আৰু আমি UPSC যোনটো prelims হয়, that is always unexpected আৰু তেওঁলোকে unexpected question it সদায় সোধে. So this is the surprise what they have given us now. So the Hoysala, the Gahadalva, the Kakatiya and the Yadava, which consider the following dynasties, which how many of them has established in the 8th century? আমি জানো এগেটা গোটে 9th আৰু 10th century common era, that is the seat established হৈছে. So the option is none of the above. June disa, you are getting the 2 marks. So next question to juntu dise A2 with reference to ancient Indian history. Consider the following pairs: Devi Chandragupta, Vishak Datta, Hamira Mahakavya, Nayan Chandra Suri, Milinda Panha Nagarjuna. এটো দেখিলেই কোনোবাই গম পাব যোনে ভালকে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া পঢ়িছে. Nitya Kavya Amrit Somdev Suri. So what is the correct option for this? So ইয়াত খুদিছে আমি এই গোটেইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব কোনে কি ওয়ার্কস কৰিছিলে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমি ক্লাছত পঢ়াই থাকো. ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ল এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কনসেপ্ট হয় বা কোৱেশ্চন হয়. সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন নাম্বাৰ বি, দ্যাট ইজ অনলি 2. Only 2 is correct. Aru eto Milinda Panha Nagarjuna. This is wrong. This is wrong. Nitya Kavya Amrit Somdev Suri is wrong. So the correct answer is option B, that is only 2. June korisa only 2. You are getting the full marks. So next question talks about souls are not only property of animals and plants, but plant life, but also of rocks, running water and other natural objects not looked as living as per other religious sects. The above statement reflects the core belief of which of the religious sect from ancient India? Very important. Moi atheistic religions পঢ়াই আছো ancient India, যেনেকে বুদ্ধিজম, জৈনিজম, চাৰ্বাকিজম etc. তাত আমি বহুতখিনি কথা ডিসকাস কৰোঁ এইবিলাক বিষয় লৈ পেলাই যে বোলে কোনটো ৰিলিজন এথেষ্টিক হয়, কোনটো ৰিলিজনে ভগৱান বিলিভ কৰে, কোনটোৱে ভগৱান বিলিভ নকৰে, কোনটোৱে সোলস বিলিভ কৰে, কোনটোৱে সোলস বিলিভ নকৰে, কোন ৰিলিজনে কৰ্মা বিলিভ কৰে, কোন ৰিলিজনে কৰ্মা বিলিভ নকৰে, কোন ৰিলিজনে ভেদিক ৰিচুৱেল বিলিভ কৰে, কোন ৰিলিজনে ভেদিক ৰিচুৱেল বিলিভ নকৰে. So these things I used to teach at class, and the questions which they have framed UPSC, these are excellent questions this time. So the correct answer for this question will not be Buddhism, will not be Shaivism. There can be some conflict between Jainism and Vaishnavism, but the more appropriate answer is Jainism. It's not Vaishnavism as per me. So those who have done Jainism, you are absolutely correct. So next, let us move. So now next question is from South India, very important. South India question UPSC korise. Which ruler from the Vijayanagar Empire constructed? Very important dynasty. Vijayanagar Empire, very important dynasty, very important topic for your UPSC as well as APSC examinations. Constructed a large dam in the Tungabhadra river and canal come aqueduct from the river to the capital city. Very important. Vijayanagar dynasty, Vijayanagar kingdom ami poribo lagibo. Ami Krishna Deva Rayar report ami janibo lagibo tat ki topics important heblak ami classot porhao. So here
সবতকে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অপশ্যনটো সবতকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো যোনে যোনে ক্লাছ মোৰ এটেণ্ড কৰিছে যোনে যোনে আমাৰ নোটছ পঢ়িছে এভৰিবডি উইল নো ইট ইট ইজ নট মল্লিকাৰ্জুন ইটছ নট বীৰা বিজয় ইটছ নট বিৰুপাক্ষ ইট উইল বি দেৱাৰায়া 1 দোজ হু হেভ গিভেন দেৱাৰায়া 1 that is option A you are correct. So this is a very important and interesting question. Who among the following rulers of medieval Gujarat? Very important. Medieval India. बहुते बेया पाई medieval India. जेतिया आमी medieval India पढ़ाबो करने जाऊँ, जेतिया आमी Delhi Sultanate 1206 पर start करिबो करने जेतिया पढ़ाबो करने जाऊँ, बहुते कय कि इमान boring chapters एबेलाक you know जेतिया आमी मुगल्सत आहूँ যেতিয়া মুঘলছত আহোঁ তেতিয়া মানুহবিলাকে ভাল পায় অলপমান যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আমি আহোঁ উইথ দ্য বেটল অফ প্লাছি 1757 তেতিয়া মানুহবিলাকে বহুত ভাল পায় বা ষ্টুডেণ্টছবিলাকে বহুত ভাল পায় এইবিলাক টপিক কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে medieval India from 1206 to 1707 till the death of Aurangzeb is very 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 important. Not only medieval north but also medieval west, medieval east, medieval south is very much important and very much relevant for your examination, which is being proved by UPSC this time in their prelims question paper. So now let's see the question. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? So the correct option is Mahmud Begarha. So those who have given Mahmud Begarha, that is option B, you are correct. It's not Ahmad Shah, it's not Bahadur Shah, it's not Muhammad Shah. So those who have given option B, you are correct. Let us move to the next topic now. এই যোনটো question দিছে UPSC এবাৰ এই কুৱেশ্যনটো এটা লেমেন যোনে অকল লক্ষ্মীকান্তৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ কেইটা পঢ়িছে বা নহ'লে যোনে বিপিন চন্দ্ৰৰ কিতাপ পঢ়িছে বা যোনে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কিবা স্পেক্ট্ৰাম বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলেটিং এক্ট পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট কিবা কিবি পঢ়িছে তেওঁলোকেও জানিব যে ইটছ এ লেমেন কুৱেশ্যন ইন দ্য কেটেগৰী অফ ইজি মিডিয়াম এণ্ড ডিফিকাল্টি লেভেল উই টেক ইট ইন দ্য ইজি কেটেগৰী অফ UPSC. So এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় বাই হুইচ অফ দি ফলোয়িং এক্টছ ৱাজ দি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ডেজিগনেটেড এজ দি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া? Everybody will know this. We teach it in the class. It's not the Regulating Act. It's not the Pitt's India Act. It's not the Charter Act. It's the Charter Act of 1833. Very, very important. Those who have given option D, it's the correct one. Let's move to the next question now. So, ঘপককে স্লাইডখনত আচলতে পলিটি কুৱেশ্যন আহি গ'ল যিহেতু পলিটি মই নপঢ়াওঁ বা কিন্তু যিহেতু আহিলে এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত অলপ বেয়াও লাগিছে কিন্তু ডিছকাছ কৰিয়ে দিওঁ তেনেহ'লে ইন এছেঞ্চ হোৱাট ডাজ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মিনছ এগেইন আ ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন লক্ষ্মীকান্ত ইটছ দ্য কোৰ এণ্ড ইটছ দ্য ক্ৰাক্স অফ পলিটি যোনে যোনে লক্ষ্মীকান্ত পঢ়া নাই বা যোনে যোনে পলিটিৰ ভাল কিতাপ পঢ়া নাই যোনে কিতাপ নপঢ়ি পেলাই অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই এক্সামিনেশ্যনটো বহুত টান চ' directly from Lakshmikant this question has been taken. Those who have studied the chapters of Lakshmikant can directly answer this question. In a sense, what does due process of law means? It is nothing but the principle of natural justice. It's not the procedure established by law. It's not fair application of law. It's not equality before law. So these three are wrong. Option A is correct. Those who have given option A, you were absolutely right. So thank you so much for giving your time, and this was the paper analysis of UPSC Prelims 2023 for the history part and 2 questions of polity. I hope you liked it. Please like, share and comment, and subscribe to Borthakur's IAS Academy's YouTube channel. Join our WhatsApp group and Telegram groups and stay healthy. Thank you so much.